buku sama hambaya baru angkabang kok saglat uttor Maharipur gang kiri wahid आगे उत्तर मारे पूरा फाइप्रो जे दिन एस्कॉर्ट मानी आगा सॉरी हामी आनी साई फाइया कारण औरो सीपीएम नी बिरुद्धे खाइगाई विपद नरजतन मुखाबर अनेक बड़ बसाई कमाका आनी बयस खूब कम आफराय नरगानु बुद्री एमएलए नाम रोका पुलिस रोगो भाई नरेश देवर बारो कॉकलान है आनी बकरक सागा बुसुक विपद फाइजाओ एलाकाओ हजार हजार बरफ नखर लायै सारमनि बिचार क्लाइमार नहीं आमने वाना खावानामान परेबो जनगण बाई नखरै बिराट आंदोलन खाई एसएमडी जोरा लांगुलन कोगा ताकु बुजुदोबो नरेश देवर बानि बिहि बोसा जों मालायखा थांनाय 2-3 मास आगे तावो दबर आ दिननो कविता थांनि गेबो किन्तु तिनि महारानी पुरो फाइ मुगमानि जुदां खाय मतिकै मो 2 चार सोंलाय मतिकै मिटिं खायनाय माने बुइबा पिकनिक से चाल लायका है तार माने दिन गाहाम गाय आगे एस्कॉर्ट करी के एमएलए से फायदा क्या तावगे 2 जाल संगीचे से मीटिंग खाई मंगा तार माने तिप्रा सारो निबखाओ थानसानी जुआर फाइगा खाजिं चिनि बुकु मनिहार साव बिनि कप पाइजबो फान बाक्सागै तंलायनि आंगार मानसु दावरा आसु बाहायनि बोरिनि फान दै चलान फान बाक्सागै बाहायते बोखै कक कसारि क्लान्थगा फान बाक्सागै तंलायनि ने अब बोरिनि चला फान बाक्सागै तंलाय मानो दा थाजिं चिनि ताकु कमल कोलै सामा आइगा फान सदनलाय मा नायलायसिने ओ कमनि अर्थंखा विपद आपद तामो बोरै तामो चला जों जतनो चांगुरि मा खावै नखरनाय मा कक साबाय नर अनेक बर यूट्यूब नायनाय बखा बेल जागु आं सिउ थाजिं आंगर आसुबै नायखा बरबो एमपी विधानसभा केन्द्रओ 13 परिवार टिप्रा मथाया करे बीजेपी ओ हाबु बीजेपी नि चाइनि कोनो काम करे है बीजेपी एमन पार्टी दागा त्रिपुराओ आंगागी चारे प्रो सादि बुजनो नुगो वाक बहान ताबुक से बनि हुई बगो जों काइले पांगारो थांले सार देगिजा रिन हमबानो काई आबो खुनुबै दलो है आबो जस्ट खुनु है कारण ता वाक बहान दामु खाइছে आगे ने हाई যদি রিখাই 1.5 কেজি চাই মানলেবো অনেক বড় করতে যাই কাইসা গাইলেই পাল্লা পারনেনো পাঁচটা ওয়ার্ড নালে আগে ওয়ার্ড বাহান বাগো যে নাংসা রহাইছে চাই মায়া খিবই দিব অনেক ভিখারি ভাই আপন তুমি চালাইছে নুবই ও বিজেপি পার্টি নিব আমকি অবস্থান থাকাইছে जोने जोने दोले दोले टिप्रा मथान सबाई में अब वो चीनी अरे बताऊंगा विशेष सुविधा है तीनों रोज आने आगे कोक साले रो माइको कांग्रेस इठा बाइक लांगा तांगानो रो फाइचरे कोक रे तो यहाँ पर तो संगठन का हम ताऊ गए तामुका बीजेपी नो अवस्था कहामिया बीजेपी विधानसभा इलेक्शन नि आगे कमखै दबार कतर फुरुबिया छ मंत्री रक थांगो मुख्यमंत्री थांगो सावर 300 परिवार और 400 परिवार योगदान खाइका
जोंखौ बोखा गोलैनाय दंहा दाख्लै दाम बन्द सिबियायते नायबा बुधबार যখন খুকাইখা মাত্র 100 জন বড়গত 39% বড়ছে বিজেপি নো বুডো বিজেপি নি এগেইনস্ট তাবুকো 61 জন বড় ক্লামা কাসুই দম বড় সিয়া গতা আগবাইতে ও কল্যাণপুর যদি সিপিএম এর মনিহার নি কচাড়ো দুইটা ট্রাক গাড়ি মনিহার কো কাইসা চালক যাক পাগড়ি সরজাক দেবো আয়াং মনিন্দ্র দাস তোমরা দেবো কাইসা ট্রাক গাড়ি রিজার্ভ কোক সালাই তো ভাই তোমার ট্রাক এইদিকে দাও আমাসে পিনাকি দাস চৌধুরী ওয়াইসা বাইক তুই লাই ভাঙা মনিহার ভাই যদি মনিন্দ্র দাস যদি কোক সালাই মান খায় পিনাকি বাইক দই ফাইগাবো তার কারণ কুবে আরন দমলাই হই বলব এইভাবে সারা ত্রিপুরাও বিজেপি কোন রকম 32টা সিট ম্যানেজ করে গেছে আর 32 সিট সিংহ খরচ মুখ্যমন্ত্রী মায়াকে রিজাইন করে খাই জান তুমি আর তেইব মন্ত্রী মায়া ওয়াটি হুলাই দমো আংবাই গানা সুগৈ খরচ বরক সাও মর যতন মুসু করা আসুত হবে আরি তাম মানকো নংগরং হামজা গেদম আমার যতন মুসু গাইছে মর আগিন সিমি খাইয়া চুন আগিন সিমি খাইনাই আর মাসাও বিজেপি নি অনেক এমএলএ সপ্তাহ 3 বার যদি সুচি জর্দা গিয়া খায় ইংলিশ মারি আইছে আর ওর যেদিনও আগরতলা ফ্লাড দিন থানায় থাঙে হাসপাতাল সুচি জর্দার মায়ের আয়াং সাগা থাঙি অর্দা গিয়ে আইছে বিজেপি সরকার 31টা নে 28টা ফাইনাতেই বেশি দিন করে আইছে ওয়ানালাই যা করো আমন বাগাই বুবাগ্রা শির কখনোই আসে ছাও চ্যালেঞ্জ ফাইদে সমতন হাও আংলাই নাংলাইনান ফাইদে বিজেপি কোনদিন নাংলাইনান কক সারে গিয়া তার নয় কারণ ত্রিপুরাও আগামী 5 বছর মোদি যদি সরকার চালু না গায় টিপ্রা মথা ছাড়া কেব সরকার চালু হই যায় সবরে সাবা টিপ্রা মথা নাঙ্গে টিপ্রা মথা তাক সম হায় কারাই কি কারাই মাংস সম দং বানো সম যদি গরিকা মাংস কোনদিন ঠকি আইছে আবন বাগাই বুবাগ্রাসাও থানসা রহ 2 মাস থানসা দংনিনর এমন কগলাই দম দিল্লি সরকার ভাই অরণ সরকার কক পথান দিয়েছে অরণ সরকার তো চুন সাত বনাঙ্গিয়া সাম বনাঙ্গিয়া কক সালের চুন দিল্লি ভাই আছে মোদি আসুক তো অমিত শাহ আসুক তো বুবাগ্রান নেতৃত্বে ত্রিপুরাসার নি হামক্রাই অন ত্রিপুরার জওয়াতি ওয়াই ফাইনাই তাকুর গর নাসিনি তো নাই করতে এমপি তো আং হাইরো বেশি লগ গিয়াছে हम सिंगल माने माइ जाफर के चोर लेंज बिटी बि तो आं अनेक दिन मा मो एमपी नोबा बुइति प्रासनी हम ग्राइन बागे सामुंतांनि हिन रहमाबा बोबा तांबा माइक्रो पुनो बुबा ग्रान कुतुबि लेंज हम दो गावो बुबा ग्रान चैलेंज खायो हाइदि पूर्व त्रिपुरा साउथ तंगा में पूजा पाइदि आगा एक दिन मास वारे बुका अब बुका आगे ओ बुका बसिया बो एकजन एमपी बिनी एमपी तंगपुरनो एजी शिव टिप्रा मथा बिन केंद्र जिनि गाइছে तागलाई विधानसभा बो एमपी तंगा परेबो टिप्रा मथा नि एमएलए नंदिता देव बर्मा जी आंगार आइছে আর আম সাও বুবাগ্রা নাঙ্গিয়া চিনি অরনি যত নিসলাই চারাই খরচা পার্লামেন্ট বুঝারিব আইএমপি 1 লাখ গ্রুপ বাই মেসেন জাঙ্গাই বহাই বস বুবাগ্রাম চ্যালেঞ্জ দিত তাংরি বাবু নরগাগি আঙ্গো নমনজয় রগন মুকনা আটকা রঙ্গ মনাই রগন হইতে জাঙ্গা চট্টন ই প্রাসার কম লাগিত বলনি তো গ্রম তুইছে খুব চারি চারি কাকা হিরে কাকা
kakak abo kakak sana terinya buai hingga hingga aja kakak tanggo kakak mama tanggo kakak buai ji tanggo kakak aku pun sekakak lu kalau perunjang aja al malik tu bukan kakak ni tunggu aja tangai kupsaran ya omoropo BJP janga sobjak wansarong janga sobjak OMP agi ke CPM janga sobjak tahu ke BJP janga sobjak o janga o sobjak tu di no buat gran birudde mas sausam sariba buni do pan borok jodi oro MP ni maicai tongan gai monai janga bising tongmai punde kakanunde la punda ite je borong ni je sejanga bisingo bode tiprasar no phiom nai tiprasar no phiom man nai ekmatro মহারাজা প্রভু বিক্রম মানিক্য বখান জাঙ্গান ফাতারো বিনি তো লোক মুখ নাইতে উত্তর মহারানী পুরী আমলে দিল্লি ওই আমলে লন্ডনও থাঙ্গই তিপ্রাসার সম্পর্কে থাং জায়গা এবং তিনি লন্ডন এমপির পর্যন্ত তিপ্রাসার ববিয়ালো ক্লাইদ বড় শিওয়াই নং এমপি গে থাইসা কোকদা সাইবাঙ্গা পার্লামেন্ট খগরা গানর বথাঙ্গই দিল্লি থাং সায়ো এডিসিন রাং দার হতে আং বনসিনান মুজুবো এডিসিন রাং বাজাক আবো নিম্নগ্নি রাংয়া আগামী দিন চুক্তি নাই কেন্দ্র সরকার বাই ওয়াটি ওয়াটি ওয়ানাই রাং এডিসি হইছে আব্রুন নসল প্রশ্ন খাইলে তেই মাসা তো হইছে আবো এমপি আগে ও অনিল কাপুর নি নায়ক সিনেমা নি হাই 5 মাস দা 6 মাস মন্ত্রিং লাং খাই ফাইকে নয় সবাই ছাপাই গাতাবো আং এডিসি নি বুফা আরি এডিসি বা আগি CM ni khnau EM ni khnau mote kaisa boron pus asai dige di sing bupa naiba ram bodo jomati abo tan sajai dong kwaite je christian nei rok ST batin thangna ST certificate man mangla ang ram bodo jomati ano tini sara mujubo christian khaine rok jodi ST batin thangkai त्रिपुरान बीजेपी सरकार बाई थांनाय हइছে एकदम बाई थांनाय बाई गाय बिगार देबरमा ख्रिस्टान एसटी पार्टी थांनाय हइছে एसटी सिदो बुजाई एमएलए एंजाक बिन एमएलए पाइनाय सुक्ला चरण नदिया एसटी सिदो बुजाई मन्त्रीजा एसटी पार्टी थांनाय बिन मन्त्री शेष तारपरे दङ प्रमुद्रिया बড় ख्रिस्टान बिन एसटी पार्टी थांगाय बড় बिन एमएलए गरिंनाय 31টা এমএলএ থেকে 3 জন এমএলএ বার্তানে মাত্র 28 জন দলাই বিজেপি সরকার তো অঙ্গমান তাও আনসারও পিনজাবো ফুল টাকা নঙাবো সামান আগে ওয়ানসুই সারান দমানে নিজের সরকারি তো থাকতো না এমন ভাবে নং বুফাং দানখা বুফাং সাগা থিংলইছ রুয়া বাই বুফাং জাংবাই দান বুফাং যখন সরে গলাই ফুরপহাই তোলাই লাগবা এই হলো রামপদ জমা আর বড় লোক বুইদো ফানি কবাই তিনি চিরিগই দং তাকু কে বুকচং লড়ো সানান মুজুমো जों थांनाय বিধানসভা आगेएमसी जे बर्मा आईपीएफटी एमएलए नो चुंगुका खाय थुलाय बायजे विधानसभा बिसिबाय तोतरा बुगले खेर खेर दागलाय बराम पदो जमातियान जों थुमान मुखाय जों खाय पक सलाय दं तानि नमनजय दैगरै दानि उजान मैदानो दैगरै आयान बगा खुवाजा खाय थुइ दंलाय तिप्रासान बागि बं कुनो इंटरेस्ट करे tipraland sane ipft rogar jon mla phaika tipraland niko বিধানসভা থান সাইয়া চিনি তাকো কমলনি তো ত্রিপুরা চ্যানেল দং বিনারো সুমুই তামে তেমো ঠিক রাখে ভুকা হদে কাকা কাই সাদা কাকা কাইয়া এনসি যে ফরমাশন থুলাই যা কাই হ্যাঁ মিউজিক বাই যে খানা তবি ভুকা হবো গরিখা চিনি ইয়ং এনসি ঠিক গাইছে কিন্তু আবু ঘটনা tipraland দাবি তিসই লাংটা পর্যন্ত ওই নুগলাই মালাই নিয়া জাবরা কান্নি মার খাইছে আর জাবরা থেবাই মার খাইছে tipraland মানন বাগৈ
बोसा सिक्लान बुफा पर्यन्त सुफ्रन खिदारे आरो बरमुराव लामा कासुगा तिप्रालेन निकक थानि विधानसभा सासाखा छाइया आर तिप्रा मथानो एकटा पार्टी दङ चिनि 13 जन एमएलए चनसागा ग्रेटर तिप्रालेन जा हिम्मत दंखाय मानिक साहा रतनलाल नाथ फाइनली जोङो डिसकास खायदे why we need greater Tipraland मानिक साहा चिनि मकल नासिग्रा गैया मोखां दालाय जोङो नासिग्रा गैया कक्राय दाखुरक अरन मन्त्री रक्सुमै ग्रेटर Tipraland कक सायाबानो दिल्ली थाङै काबेरि जों ग्रेटर Tipraland नि कक सालायदो दाखुर এই মাসো মিটিং নাই মিটিং সুটিং মানো तिप्रासने हमारी भाई मानो तिनी तिप्रा मथा छाड़ा बोल पार्टी तिप्रासन बगी कॉक सनाई दो काइसा बोल कॉक से तिप्रासन लोग रेक खाई जाओ आगर तोला चिनी जुबक लोग री दुकानों जो कौन थांगो सामुंग तांगो बेतन संगन थांगनी काम सुई खुलो गए रोड पे बुझांग में नोक नुगो आज घटना तिनी सारा त्रिपुरा जो पायो दिन बागीचे जों वानसारं बोसाव नरक बाय जों दै दंमालिया कारण नरकनि हारमुं जुदा चिन हारमुं जुदा नरक बाय चिनि कोनो शत्रु गै चिनि जागा चिनि कक चिनि जाथाय दंथाय যত নামনা বাগে নিখা তারপরে চিনি ফিকুম তিনি নং রড বুমান জায়গা থাকা जों मानलिया जों नरनो जলি थांगिया बांसिनान बागिसे তিনি चिनि ग्रेटर Tipraland नांगौ आ कग्नोसो जों তিনি चिनि मासा नाय दा मणिपुर गतनान साव ताम खायजागा नक दुखनायते 80 जुन दाङानि कक कक दाथाने अरौ तोरगिला तोली रगो সিজা কুন্দ রোগা কি জিদেন বেতলাহনি খরচা বরক দো চিনি বয়স নি বা চিনি স্লাউরা বরক নরক অনেক জিদেন বা বুনো সিনাই তো ভাই একদম স্বাস্থ্য পুস্তক রাম বরক তুলসী রোগ উত্তর মহারণী পূর্ণি উত্তর গিলাতলি দক্ষিণ গিলাতলি বরক শরণার্থী খাড়ি বাতা পাপড়াই जों जाराय जाराय जों मुखा शरणार्थी केमनि पुलिस बाय रमकां जाओ तुलसी रग बाजारनो তুই খানি বুয় আদা মরাকে তুপ জাগো আদিন কবিতা থাকি আগরতলা সেন্ট্রাল জেল চাগলিয়া টিপ্রাসার রমজাক মানি আগর সেন্ট্রাল জেল বুসাই দঙ্গানি জাগা করিকা তাপুং সারে রোগা মুগিয়া কইতে খনায় কোন রোগা কইতো আ সেন্ট্রাল জেল তরাঙ্গি সারা দিন পুলিশ রবে কাফাই বুজাক মানি আ ইতিহাস তো কবিতা থাকি আমতি দিন ত্রিপুরা জোতা খাইতো আমন বাগিছে চিনি গ্রেটার Tipraland তিনি মণিপুর মুখনা খরগনি বরিনো ফার্ম দঙ্গাই পুলিশ দঙ্গাই মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ মন্ত্রী দঙ্গাই কাইসা দফাতে কাইসা দফানো ভাইকে নির্যাতন খাইনো মুখনাইতে আর খরগনি বরি রগলো তামক তাচার খাইগা বড় সারা পৃথিবী তিনি খরাং মাটি সাকাইতে আমনকা বিজেপি আমনকা শত্রু আর শত্রু কবরুছেন উদুমা খাইলে এই কাইসা কিরিমা সিংসার তো এই বক্তারো বড় মেনশন খাইয়া আর খাইনা সুযোগ গাই ইউনিফর্ম সিভিল কোড তাও খানানাই বিজেপি র বক্তৃতারো সারা দেশ ইউনিফর্ম সিভিল কোড মাংনাই তো আবো আং হাই বড় অরনি সাবজোনাল চেয়ারম্যান হাই বড় বড় সীমানো কিন্তু যারা চিনি ক্লাস 5 6 পড়ি যাক বড় বড় क्लास 8 9 पढ़ी जा ताकुचो अब कुचो बर यूनिफॉर्म सिविल कोड बुजिगला आगी कोन मुक्ति परिषद खाइब्रुगो चिन बर বাইকে ঠক জাকাবা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে হবে বাংলা কোড বুঝি আইছে বাংলা কোড বুঝি আগবা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে হবে আগবা নং মান থাই নং রি নাই দেজি মা দবে দিতে হবে চিন সরকার সাফ পুনর্বাসন রিজার্ভ বাই খাইছে তাবুং Tipraland গায় বেশি মায়া ফনা আমি কিছু কিছু বাংলা জানি এই ইনভাস আনা রবাইতে আজ ওরা তো রঙি আইছে ইয়ার লাইন কলম মাখা 10 जोंसो বুঝি আইছে পানা দিতে হবে চিনি খবরে দিতে হবে সারা ত্রিপুরায় যে পুনর্বাসন দেবাই বুনি বসা সুপুং সেবাই গাইতে जोंहा দংনা যাবেন গাইতে ও ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাহাইনো यूनिफॉर्म सिविल कोड साओ केवो वंसाया केवो तिप्रासाया
কেবল থুরুক মুগলিয়া দেশ একটা এক যতন সমান ক্ষমতা নাই অর্থাৎ দেশ ক্রিকা নন এসটি নিতে নব মাগারিগলা বিপিএল দংলা কেপিএল দংলা সারা দেশ নি বড় সমান দাঁড়ায় তিনি যে থাচিন তাকু কমল চিনিবি বসাকা ফার্ম সদন লাইনে দা নব মায়া খাইছেন আন্দোলন খাইনাই আন্দোলন খাইনা পর চিন জায়গা দংলা ইউনিফর্ম সিভিল কোড খাইছে গায় ওয়ানসা তিপ্রাসা সমান বিহারি তিপ্রাসা সমান পাঞ্জাবি তিপ্রাসা সমান দাঁড়ায় আর চিনি এসটি ফ্যাসিলিটিস তো চালান লাগে তিনি বিজেপি ইউনিফর্ম সিভিল কোড তোমরা নাই করে মনি বিরোধ দেব সারা দেশ চবান নাই চেঙ্গাই যারা এসটি এসসি ওবিসি মাইনরিটি মুসলিম সমস্ত বর্ণ মিলি সারা দেশ বিরাট চবান নাই তা পুরো নর কবি থাকে গুণা সিএবি মুভমেন্ট পুরো বুবাগ্রাওয়ারও ফাইকা সিএবি মুভমেন্ট তামনি বাকি ইনখা পুরো বাংলাদেশ কি বরফ ফাইনাই রক্ত অর জাগারি মানলা আবনো সিএবি আর সিএবি নি বিরুদ্ধে চল অপূর্ব আন্দোলন মা খাইকা তিনি চিনি হাত চিনি বসংনি তংথাই চাথাই সেকনান বাগি বরফ সব সময় চেষ্টা নাই তো ভাই গণমাথাও ফাইনাই চবা ফাইনাই দিন চিনি বাগি তেও ক্রাকন মানো কিন্তু বুবাগ্রা চাই তো গই দঙ্গ কক সালাই দঙ্গ ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী सुनो साओ 1 महीना 2 महीना टाइम दे दो ती प्रासार बगे हमारी संतुबुनान बगे प्रतिश्रुतिबद्ध আর তিনর মাইকো বুঝাই সাও ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কোগ্রিমানি মতো বুবাগ্রাম কোগ্রিমান মতো যদি ती प्रासार क्षमता या फारसा ज्ञान गाय त्रिपुरा हर्च নাই नॉर्थ ईस्ट हर्च নাই जों आसु प्रब्ला गायते जों कुकिया जोंनो कुकिनि तासं थुगायते कुकिरक बाय ती प्रासारक फेरो मैती रक बाय कुकिरक रिलायमा तासंने चिनि बरफ तिनि लंडन पर्यন্ত थां छबिका दिल्ली पुणे बेंगालोर सारा पृथ्वीओ तिनि ती प्रासारक যত জায়গায় আর উৎকৃষ্ট গই এই প্রাসাদ জাতি বাগি সানান বাগি তিনি থাঙ্গি সঙ্গীটা তাকুব উত্তর মহারানীপুর বড়গ্রণ তা চন্থন কেব বুকা হে বড় তিনি সোশ্যাল মিডিয়া বাই কানেক্টেড থেকে থাকা সারা ত্রিপুরাও কোন ঘটনা আঙ্কায় 1 সেকেন্ড মিসিং উত্তর মহারানীপুর চিন চ্যানেল তিনি ইউটিউব মিসিং তে নাই মানকাই जों थामसामा दंनाय जों थामसा दंखादों आंकाय आगामी दिन चीनी हाउ चीनी क्षमता ताव से किबिली फाइनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे आइता अनेक बरक साव 50% आसन नबा ओंखायनो निन गुना हुति तो दंना उन्ना जों दंखाबलायसे बाहायखायनो वानसा बोले 70 जन तिब्रासा बोले 30 जन আরে 30 জন তিপ্রাসা খরচ হবে না পয়সা কেন নাই দা বড়কে 3 জন মেং নাই সঙ্গে খরচ হবে নাই সিকিমও যদি সিকিমি শ্রম বিভাগে 22টা সিট রিজার্ভ করনি আর বরফ তো মাত্র 18% বরফ ভাগে 40টা বিধানসভা কেন্দ্র যদি 22টা রিজার্ভ মানো গায় চিনি মহাও 30টা সমচিন বাগি রিজার্ভ বঙ্গনো আবু বুবাগ্রাম নেতৃত্বে নয় বিজেপি सुनो भाई फेम लगनाय रां बेदगनाय रांगोदा चंख्लायनाय डेली पत्रिका खुलकायनो तिप्रा मथानि 5 जन मिसि फाइदो बुमुं सादिंखाय फिरिं साइमेया तिप्रा मथानि 5 जन आरि बुमुं पर्यन्त फाइदा अनिमेल देवबर्मा दल बोलते बीजेपी हाबनाय আমি বিজেপি কে বলছি হাত তলং থাঙ্গানো অনিমেল দেববর্মা বিজেপি হাইবদল থাঙ্গা চাইছে হাত তলু মারতো বাইবেলো নুয়ানি সিজা পাতি ওয়ামান লাওয়ানো গমরি তলংলে রেকর্ড খাইনা তো অনিমেল দেববর্মা নবসে সিংকাস দগানবা বিজেপি অনিমেল দেববর্মা থাঙ্গা আমার গ্যারান্টি চাইছে এইভাবে তিনি বড় বড় বখাবেল না চেষ্টা খাইলো কিন্তু মহারাজা উপভাঙ্গ ফল খাতি হিন্দল পুরো সিধা মাহান্তি জায়গা শ্রমিকা কিন্তু খবরদার যারা উপভাঙ্গ ডিস্টার্ব তা খাইতাম
abono sanainan bagai tola okuboi phaile kitta buba jano ubangai negira amdi ta khai dai ekdom phol khagna jora thang sobiga kokmani tiprasa thansa dongde aputhai महाराजा खागे तिप्रासा नाम चारि पाइने अब तो बेसी गइन्छ हामी केवल कोक सलिया छैटा बाजिका बुरी रगो तमिलो वाक निवन खराङ खना जाबो हासिङ बुरी खर्चा आइ खायो काबिने वाक आदा रिजके अब वाक पुंजाक बखनाउ आ तोंग्रो चेचरु मेत्रु तित्रु अब खनाइ दंबरो नरनां बिस्ताब खायाबन बागे उत्तर मारनि पुरनि Sini cara dua jinai Tipra Motha ni taku congma sao dibor kiring kiring jono soba khaile buri ro wat sordan doli no phang de de sal dongsali no sungbo gonda kaise bokti dari mana ni a poribesti ma khaile nei balai balai joton balai hambai Tipra Motha ai blok bola jai blok